ओंकार समो मंत्र, शत्रुंजय समो गिरि, वितराग समो देवो, न भूतो न भविष्यतिः। प्रातः कालीन प्रभु भक्ति में, भक्त बैरागी गाय, वितरागी को वंदन करके कोमल हृदय भी जाए, कोमल हृदय भी जाए। गुरुजी हमारा अंतरनाथ, 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 कम 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 गुरुजी, वेलकम वेलकम गुरुजी, कम 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 गुरुजी, वेलकम वेलकम गुरुजी, गुरुजी हमारा अंतरनाथ, बदले आपको आशीर्वाद, आशीर्वाद आशीर्वाद, गुरुजी हमारा अंतरनाथ, गुरुजी हमारा अंतरनाथ, गुरुजी हमारा अंतरनाथ, आशीर्वाद आशीर्वाद। શ્રી ભાવચંદ્રજી સ્વામી આપણી વચ્ચે બિરાજમાન થયા છે। આજના ચૈત્ર સુદ દસમની શુભપ્રભાતે મહાપ્રભાવ સંપૂર્ણ 34મા શ્લોકનો સંપૂર્ણ જાપ આપણે આજે કરવાના। કદાચ પોતપોતાની જગ્યાઓ પર સરસ મજાની સવારની ઉર્જા મળે છે। ઓમ નમો અરિહંતાણં શિરસ્તમ શિરસે સ્થિતં, ઓમ નમો સર્વસિદ્ધાણં ઓમ નમો આયર્યાણં અંગરક્ષાધિસાયિ, ઓમ નમો વજ્રાય
स्वाहान्तं चवनं गेयं परमं हवै मङ्गलं पवित्रो विधानं देहरक्षणे महाप्रभावाक्षयं रुद्रोपद्रवनाशनं परमेश्वरे पदोसूता पतिता पूर्वसूरिभिः कदाचन બંને હાથ આસન ઉપર રાખીને ઓમ ભૂરસી ભૂતધાત્રે સર્વભૂતહિતે ઓમ શુદ્ધિં કુરુ કુરુ સ્વાહા ઓમ હ્રીં અર્હં શ્રી આદિનાથ પ્રભોત્ર પરિવાર સહ મેરુનિશ્ચલ વેદિકા પીઠ તિષ્ઠ સ્વાહા ओम ह्रीं शं फुट कीरटि कीरटि घाते घाते परक्रत विघ्नाः स्फोट स्फोट सहस्रगन्धान् कुरु कुरु परमन्त्रान् बिन्द बिन्द हुं शः फट् स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं अर्हं गौमुख चक्रेश्वरी प्रमुख देवादि सहित श्री आदिनाथ प्रभु अत्र अवतर संवत्सर नमः स्वाहा ओम नौकर बने प्रभावनय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयद्युतिपदं युतिमाक्षिपन्ते दिवाकर निरन्तर भूरिसंख्याद्यपि निशामपि सौम्यां प्रभावनय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयद्युतिपदं वन्दे संज्ञा नित्याजयत्यभिनिशामपि सौम्यां भक्तामर प्रणतमौलिमरिप्रभाणामोद्योततं दलितपापदमोभिधानं सम्यक् प्रणम्य दिनपादयुगं युगादावालम्बनं भवजने पततं जनानां शुभ्रप्रभावनय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयद्युतिमदां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरिसंख्या नित्याजयत्यपि निशामपि सौम्यां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबुद्धोद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनादै स्तोत्रैर्जगत्कृतय चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरिसंख्यादित्याजयत्यपि निशामपि शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरिसंख्यादित्याजयत्यपि निशामपि सौम्यां बुद्ध्या विनापि विबुधार्जितपादपीठा सोतुं समुद्यतवतेर्विगतप्रभोऽहं पादं विहाय जनसंस्थितमिन्दुबिम्बामन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं दिवाकर निरन्तर भूरिसंख्यादित्याजयत्यपि निशामपि सौम्यां वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्तेक्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्धकालभवनुद्धतनप्रचक्रं को वातरेतुमलमं मुनिदिङ्गुजाभ्यात्मबीजमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं भावेति किं निजसितो परिपालनार्थं श्रुतं श्रुतवतं संसरेण भवसन्दति सन्निबद्धं पापं शरक्षयमुपैति शरीरभाजा
आक्रान्तलोकमलिनीरमसे समासु सौर्यान्तु भिन्नविवशान्वनमन्धकारम् शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति रोषद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्यादित्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति रोषद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्यादित्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् चक्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति प्रोजद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्यादित्या जयत्यभिनिशामपि सौम प्रोजद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्यादित्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्दमविष्णुबन्धः तुल्यां भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं जय्यनात्मसमं करोति त्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति प्रोजद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्यादित्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति प्रोजद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्यादित्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् जैशान्दरागरुचिभिः परमाणुविश्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकलनामभूत आनन्द एव खलु देव्यणवः पृथिव्यां यस्यै समानमपरं नैरूपमस्ति शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति मङ्गलं कमलिनं वनिताकरस्य यद्वासरे भवति बान्धुपलाशकल्पम् निरन्तर भूरि संख्यादित्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् संश्रिताश्रिजगदीश्वरनाथमेकं कष्टान्निवारयति सञ्जरतो यथेष्टम् शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति प्रोजद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्यादित्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति प्रोजद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्यादित्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् चित्रं किमत्रयदिते कृतशाङ्गनाविर्नीतं मनागपि मनोनविकारमार्गम् योजजातुमन्ताचलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसिनाथ जगत्प्रकाशा शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति प्रोजद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्यादित्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् नाम्भोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ते विद्योतयज्जगदपूर्वसदाङ्गबिम्बम् पर्वणेषु शशिनानि विवस्वदावायुष्मन्मुखेन्दविदेषु तमस्सु नाथ प्रोजद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्यादित्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति वीक्षितेन भवता भुवयेन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि प्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति प्रोजद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्यादित्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति शुभ्रप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयज्युतिमतं ज्युतिमाक्षिपन्ति प्रभावलय भूरि
वन्दे दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या देव्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या देव्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या देव्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दिव्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् गम्भीरतारणवपूरितदिग्विभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूषिदक्षः धर्मराज जयभूषण घोषक सङ्केतुन्दुभिर्ध्वरति ते यशसः प्रभाजे नारसुन्दर नवेरु सुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्तरपुष्टिरुद्ध भावनय भूरि विभाग गोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते भावनय भूरि विभाग गोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते देव्यध्वनिर्भवति देवि सदार्थ सर्वभाषा स्वभावपरिणाम प्रयोज्या शुद्धत्र भावनय भूरि विभाग गोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या देव्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्यम् शुभ्रत्र भावनय भूरि विभाग गोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या देव्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्यम् पुण्यग्रहे मनवपङ्कज पुञ्जकान्ते पार्युल्लसन्नकमयोकशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ते शुभ्रत्र भावनय भूरि विभाग गोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या देव्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् शुभ्रत्र भावनय भूरि विभाग गोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या देव्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् भावनय भूरि विभाग गोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या देव्या जयत्यभिनिशामपि सौम सौम्याम् शुभ्रत्र भावनय भूरि विभाग गोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते नाममन्त्रमनिशं मनुजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धवया भवन्ति तस्यासुनासमुपयामि वयं देव यस्तावकौस्तवमिमं गतिमानगीते शुभ्रत्र भावनय भूरि विभाग गोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते शुभ्रत्र भावनय भूरि विभाग गोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते महामनुष्यदेवानतुंगाचार्य जी की બંને હાથ સાથે ભક્ષણ કરીને ચહેરા ઉપર હળવેકથી સ્પર્શ કરીને અધ્યાત્મ ઉર્જાનો અહેસાસ કરીએ. ભક્તામાં સ્તોત્રનો સંપૂર્ણ જાપ કરતા આપણાથી કાંઈ પણ અવિનય અસાધના વાક્ય અપરાધ થયા હોય તો ત્રિવિધેમિચ્છામિ દુઃખકરમ આહવાનં નૈવ જાનામિ ન જાનામિ વિસર્જનમ આરાધનં વિધિં ન જાનામિ ક્ષમસ્વ પરમેશ્વર ભગવંતાનં ભગવંતે સૂર્યદેવ્યાય સન્તિદેવ્યાય નવન્નહં ગાહણં દસ્તનં દિક્પાલनं ષોડશ વિદ્યાદેવ્યે નવકાર મહામંત્રનાધિષ્ઠાય દેવી દેવતાઓ 24 તીર્થંકર ભગવાનના અધિષ્ઠાય દેવી દેવતાઓ ભક્તામય મહાસ્તોત્રના અધિષ્ઠાયક દેવી દેવતાઓ રાજરાજેશ્વરી ચક્રેશ્વરી દેવી ગોમુખી અક્ષરદેવ માણિકદ્રદેવ ક્ષેત્રપાલ દેવ કૌટુંબિક પરિવારના અધિષ્ઠાયક પરિવારના કૌટુંબિક દેવી દેવતાઓ અજરામર શાસનના અધિષ્ઠાયક દેવી દેવતાઓ પરિવાર સહ રાય સુષ્ટાનિ ગચ્છ ગચ્છ જહ જહ સ્વાહા. ઓમ નમો હ્રીમ શ્રીમ ઓમ નમો હ્રીમ શ્રીમ ક્લીમ ઐં હ્રૌં ક્લીં હ્રૌં પદ્માવતી દેવ્यै પદ્માવતી દેવ્યૈ નમો નમઃ સ્વાહા. નમો
ऐं ह्रौं पद्मावती देव्यै नमो नमः स्वाहा। માંગલિક દિવસે શ્રીમતી શાંતિબેન નવીનભાઈ બારમલ છેડા મૂળ ગામ ભચાઉના છેડાના વાસમાં હસ્તે પિયુષભાઈ નવીનભાઈ બારમલ છેડા એમના ઘેર આજે ભક્તામૃત સંપુટના 34મા શ્લોકનો ચતુર્વિધ સંઘની ઉપસ્થિતિમાં આહલાદક વાતાવરણ વચ્ચે ખૂબ ભવ્યતાથી હૃદયના ભાવથી ભક્તિથી આપણે પરમાત્મા ઋષભદેવ દાદાના નામથી આ ભક્તિ કરેલ છે. યાદૃશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિ ભવતી તાદૃશી. જે વ્યક્તિની જેવી ભાવના હોય એ પ્રમાણે એને સિદ્ધિ પ્રસિદ્ધિ પ્રખ્યાતિ ખ્યાતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે વિદ્ધિ સિદ્ધિ સત્તા સંપત્તિ અનંતવાર આત્માને પ્રાપ્ત થયા છે અને છોડ્યું છે. જે છોડવું જ પડે એને માગવા કરતા જેને ક્યારે છોડવું જ ન પડે એવી આત્મશ્રી આત્મલબ્ધિ આત્મશક્તિ ને આત્માનુભૂતિ આદિનાથ ભગવાનની કરુણા અને કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થાય એવી મંગલ કામના આ પરિવાર પ્રત્યે કરી અવતારી યુગ પુરુષ દાદા ગુરુદેવ શ્રી અજ્ઞાનજી સ્વામીના પ્રતિનિધિ તરીકે અમારા તરફથી અને સમસ્ત સંત સતીજીવના તરફથી ચતુર્વિધ સંઘ તરફથી શુભેચ્છા શુભકામના અને શુભ આશીર્વાદ કહી તમારી અંદર દિન દુ ગુના રાત ચૌ ગુના ધર્મ પ્રત્યે શાસન પ્રત્યે સમાજ પ્રત્યે ને તમારા આત્મા પ્રત્યે વૃદ્ધિંગત ઉત્કૃષ્ટ કોટીના ભાવો રહે તે ભાવોથી ભાવિત બની અને ભગવાનમય બનીએ यही मंगल कामना અને મંગલ આશીર્વાદ. પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવાન શ્રીના આશીર્વાદ પિયુષભાઈ કેટલા લખી છે કે આજે નવા બંગલામાં અહીંયા આચાર્ય ભગવાન શ્રીના ચતુર્વિધ શ્રી સંઘના આટલા સાધુજી ભગવંતોના આટલા સાધુ ભગવંતોના પગલા થયા. એક ઈચ્છા તમારી પૂરી થઈ હતી પાર્લામાં કે આચાર્ય ભગવાન શ્રીના પગલા થાય દુકાનમાં, અને એ દુકાનમાં પગલા થયા પછી આજે નવા બંગલામાં પણ મનફરામના આંગણે ચૈત્ર માસની આમીલની હોળી સરસ રીતે ઉજવાઈ રહી છે. અને સારામાં સારી કહી શકાય લગભગ 70-75 જેટલી આમીલની હોળી થઈ રહી છે. એવા આ આહલાદક ગુરુવારે ધર્મમય વાતાવરણમાં આજ ભક્તામર સંપુટનો આપણે 34મો શ્લોક કર્યો. આ નિમિત્તે માતુશ્રી મોંઘીબેન ભારમલભાઈ ડોંગાભાઈ છેડા, માતુશ્રી શાંતાબેન નવીનભાઈ છેડા તરફથી સંપ્રદાયને ઉત્કર્ષ માટે 36,000 રૂપિયા આચાર્યના ગુણ 36 અને 36,000 રૂપિયા અર્પણ કરવામાં આવે છે. ધન્યવાદ. વાવ, સરસ. નિદાન ગૌતમ સ્વામી મહારાજ કી જય. પધારો પધારો. ધન્યવાદ. સિદ્ધાનંદ નમો આયર્યાણં
नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब साबुणम। आज जेने पचका लेवा होय उपवासना पचका આજનો ઉપવાસ એ ઉપવાસના પચકા લઈ લેજો. આજનો ઉપવાસ ગયો કાળ મેળવી આગામી સમયુગે ત્રવ્યમ પિયાવ્યમ પચકા અર્ચનં કૈમં સૈમં અનત્તાણા ભોગેણં સહસ્તગણપણો વસગે આદિ લઘુત્તમ અહિયંત લઘુત્તમ સિદ્ધા લઘુત્તમ साहू लघुतम केवले पुण्यतो दमो लघुत्तमो चतारि श्रवणं प्रवज्यामि अभियन्ते श्रवणं प्रवज्यामि सिद्धे श्रवणं प्रवज्यामि साहू श्रवणं प्रवज्यामि केवले पुण्यतं दमं श्रवणं प्रवज्यामि चार श्रवण मंगल कवण दुख कवण सुख कवण अवग श्रवण नहीं कोई जे भव्य प्राणी आदवे अक्षय अमर पद होय अंगूठे नमस्कार समो मंत्र शत्रुंजय समो गिरि वितराग समो देवो न भूतो न भविष्यति। प्रातः कालीन प्रभु भक्ति में भक्त वैरागी गाय वितरागी को वंदन करके कोमल हृदय भी जाए कोमल हृदय भी